Berikut jadwal pertandingan Liga Champions 2025 pekan kedua 30 September sampai 2 Oktober 2025 serta daftar klasmen, daftar top skor, daftar assist, daftar clean sheet, dan hasil lengkap pekan pertama. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Top skor Liga Champions tahun 2025, Dusan Vlahovic Juventus dengan koleksi 2 gol, Kylian Mbappe Real Madrid dengan koleksi 2 gol, dan Marcus Thuram Inter Milan dengan koleksi 2 gol. Top assist Liga Champions tahun 2025, Georgi Sodakov Benfica dengan torehan 2 assist, Lukas Provod Slavia Praha dengan torehan 2 assist, dan Hakan Calhanoglu Inter Milan dengan torehan 2 assist. Top clean sheet Liga Champions tahun 2025, David Raya Arsenal dengan total 1 clean sheet, Guglielmo Vicario Tottenham Hotspur dengan total 1 clean sheet, dan Neovitos Mikhail Pavos dengan total 1 clean sheet. Klasmen sementara Liga Champions tahun 2025, Frankfurt di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin, diikuti PSG di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, Club Brugge di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin, Sporting Club Portugal di peringkat keempat dengan koleksi 3 poin, Union Saint-Gilloise di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin, dan Bayern Munchen di peringkat keenam dengan koleksi 3 poin. Jadwal Liga Champions 2025 pertandingan kedua Selasa 30 September 2025, Atalanta versus Club Brugge jam 23.45, dan Kairat Almaty versus Real Madrid jam 23.45 live aplikasi video beIN Sport dan SCTV. Jadwal pertandingan Rabu 1 Oktober 2025, Pavos versus Bayern Munchen jam 2.00, Inter Milan versus Slavia Praha jam 2.00, Atletico Madrid versus Frankfurt jam 2.00, dan Chelsea versus Benfica jam 2.00. Jadwal pertandingan Rabu 1 Oktober 2025, Bodo Glimt versus Tottenham Hotspur jam 2.00, Olympique de Marseille versus Ajax Amsterdam jam 2.00, dan Galatasaray versus Liverpool jam 2.00 live aplikasi video beIN Sport dan SCTV. Jadwal Liga Champions 2025 pertandingan kedua Rabu 1 Oktober 2025, Karabakh versus Copenhagen jam 23.45, dan Union Saint-Gilloise versus Newcastle United jam 23.45. Jadwal pertandingan Kamis 2 Oktober 2025, Borussia Dortmund versus Athletic Club jam 2.00, Villarreal versus Juventus jam 2.00, Bayer Leverkusen versus PSV jam 2.00, dan Napoli versus Sporting Club Portugal jam 2.00. Jadwal pertandingan Kamis 2 Oktober 2025, Arsenal versus Olympiakos
Jam 2.00 live aplikasi video beIN Sport dan SCTV. AS Monaco versus Manchester City jam 2.00 dan Barcelona versus Paris Saint-Germain jam 2.00. Hasil Liga Champions 2025 pekan pertama Jumat 19 September 2025. Copenhagen bermain imbang 2-2 versus Bayer Leverkusen. Pertandingan lainnya, Club Brugge menang 4-1 versus AS Monaco. Sementara Sporting Club Portugal menang 4-1 versus Khairat Almaty. Pertandingan lainnya, Frankfurt menang 5-1 versus Galatasaray. Sementara Newcastle United kalah 1-2 versus Barcelona. Dan Manchester City menang 2-0 versus Napoli. Hasil Liga Champions 2025 pekan pertama Kamis 18 September 2025. Slavia Praha bermain imbang 2-2 versus Bodo Glimt. Pertandingan lainnya, Olympiakos bermain imbang 0-0 versus Pafos. Hasil lainnya, Ajax Amsterdam kalah 0-2 versus Inter Milan. Sementara Paris Saint-Germain menang 4-0 versus Atalanta. Pertandingan lainnya, Liverpool menang 3-2 versus Atletico Madrid. Dan Bayern Munchen menang 3-1 versus Chelsea. Hasil Liga Champions 2025 pekan pertama Rabu 17 September 2025. PSV kalah 1-3 versus Union Saint-Gilloise. Pertandingan lainnya, Athletic Club kalah 0-2 versus Arsenal. Pertandingan lainnya, Benfica kalah 2-3 versus Karabakh. Hasil pertandingan lainnya, Tottenham Hotspur menang 1-0 versus Villarreal. Sementara Juventus bermain imbang 4-4 versus Borussia Dortmund. Pertandingan lainnya, Real Madrid menang 2-1 versus Olympique de Marseille. Daftar klub Liga Champions tahun 2025-2026. Inggris 6 klub: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United. Spanyol 5 klub: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Klub Spanyol lainnya, Athletic Club dan Villarreal. Italia 4 klub: Napoli, Inter Milan, Atalanta, dan Juventus. Prancis 3 klub: Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, dan AS Monaco. Berikutnya Jerman 4 klub: Bayern Munchen, Bayer Leverkusen, Frankfurt, dan Borussia Dortmund. Belanda 2 klub: PSV dan Ajax Amsterdam. Belgia 2 klub: Union Saint-Gilloise dan Club Brugge. Norwegia, Bodo Glimt. Berikutnya Portugal 2 klub: Sporting Club Portugal dan Benfica. Yunani Olympiakos, Turki Galatasaray, Kazakhstan Khairat Almaty, Siprus Pafos, Azerbaijan Karabakh, Cekoslovakia Praha, dan Denmark Copenhagen. Itulah
hasil dan jadwal pertandingan Liga Champions tahun 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.